السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم لو بوافرون فارسي الفلفله معمره بالكفته. Le poivron farci à la kefta. Suivez bien ma recette. Elle est bien détaillée pour réussir ce succulent plat. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, partager en famille, entre amis et de liker. Et là, je vais te commencer الوصفه ديالي ما تنساوش تلايكيو بارطاجيو et abonner. مزيان وحيدت بهم كلشي هذاكشي لداخل. 3 معطيشات قطعتهم هكا غير دوائر هكا. 3 tomates que j'ai coupées en rondelles. J'ai pris 500 g de viande hachée, 500 g ديال الكفته. J'ai pris 25 g de mie de pain avec 50 g de lait, 25 g ديال الخبز ودرت عليه شويه 50 g ديال الحليب. J'ai besoin d'huile d'olive. J'ai pris de l'oignon, du jeune oignon comme ça. J'ai pris le vert surtout. خديت البصله خضراء. معلقه كبيره ديال القزبر, grande cuillère de coriandre, une petite cuillère de ras el hanout, une cuillère de paprika, une cuillère petite cuillère aussi de cumin et une petite cuillère de sel. خديت معلقه صغيره ديال ras el hanout, كمون, الفلفله حمراء والملحه. J'ai pris de l'aubergine. L'aubergine, j'ai juste comme ça coupé. Regardez, je vous ai montré. Coupé comme ça. J'ai mis de l'huile d'olive, sel, poivre, des herbes de Provence et je les ai fait cuire tranquillement au four. أنا هاد قطعته هكا شويه, درت عليه زيت البلديه ودرت شويه د الملحه ودي بزار وطيبته في الفران على خاطرو. الدنجال باش نحيدو هاد المعطيشه وهاد الدنجال غادي نفرشو هكا في البلا ديالي. Au niveau des aubergines et de la tomate, je vais en faire comme un lit dans mon plat. Et j'ai oublié, je vais prendre un peu de coulis de tomate وشويه ديال المعطيشه. الدنجال يلا غادي نحيد هكا بمعلقه. Pour l'aubergine, je vais juste retirer comme ça la pulpe avec une cuillère. Voilà, soit vous l'écrasez ensuite avec votre cuillère, soit vous le coupez au couteau. Je prends ma viande hachée, je mets dessus les oignons, donc je mets les oignons, je mets toutes les épices et la coriandre, نضيف عليها شويه واحد المعلقه كبيره ديال كولي الطوماط معطيشه, une cuillère à soupe à peu près de coulis de tomate. Je récupère mon pain avec le lait, الخبز ديالي اللي درت في الحليب, نحيد به هذاك الحليب, نزيدو حتى هو, نزيد عليه زيت البلديه شي معلقه كبيره, une cuillère à soupe d'huile d'olive et je mélange tout ça. ما بقى ليا غير نجمع هاد الحشوه. البلا ديالي انا خديت هاد البلا, donc j'ai pris mon plat. Prenez ce que vous voulez comme plat. Je vais mettre donc mes tomates, نضيف عليهم هاد المطيشه. Je mets toutes mes tomates comme ça, hop, plus rapide. هكا المطيشه ديالي كامله هكا, نضيف عليها شويه زيت البلديه. Là j'arrose d'huile d'olive, peut être généreux, et aussi de sel. وما ننساش الملحه. نزيد عليها الأوبرجين, نسيت الدنجال بلا ما نديرو عليه الملحه وكلشي, مع درت فيه الملحه ملي طيبته في الفران. فوالا ما بقى لي دابا غير نحط عليه الفلفله ونعمر هذاك الفلفله ديالي في البلا. جي مي مون بوافرون. اون نوبلي با دو سالي لو بوافرون. ما تنساوش ديروا الملحه في الفلفله ديالكم باش ما تجيناش مسوسه. كي قلت لكم انا اختاريت هذه ديال الفلفله ديال التركيه مع رقيقه. J'ai vraiment pris le poivron turc, vraiment parce que la chair elle est hyper fine. Reste plus qu'à remplir comme ça nos poivrons. ما بقى لينا غير نعمرو هكا الفلفله ديالنا مزيان ونديروها في الفران درجه 180 حتى مهم تشوفوها طابت مزيان. انا نقول لكم كاع 40 دقيقه, ملي تشوفوا نتوما على حساب الفران ديالكم. Ensuite j'aurais pu qu'envoyer au four à 180 degrés
au moins 40 minutes, mais vous voyez, par dit au niveau de la cuisson à 180, quarantaine de minutes. Mais bien sûr, vous voyez vraiment par rapport à votre four, il faut vraiment que votre poivron soit bien cuit, très fondant. Voilà, عمره مزيان. فوالا صافي، ما بقى ليا غير نديرو في الفران ونتلاقاو من بعد.